Hello, maing buntag bangga. Okay ra kayo ang akong buntag, of course. Unta ang inyo pod. It's been 6 months since nagsugod ko aning akong pag-vlog. I'm so happy, grateful kayo ko nga sa sulod sa unom ka bulan nakaabot tag 60k followers sa Facebook. Og isip Thanksgiving or pasalamat kaninyo, nagready ko og mga bulad diri, very simple Thanksgiving. Kanilang sa pagkakaron kay maupay makaya ni inyo Ate Laila. And hopefully malipay ra ang atong matagaan ani. Magpasalamat kayo ko sa inyong walay puas nga pagsuporta sa pagkuyog nako hantod sa karon nga ikaunom na kabuan nako diri sa pag-vlog. Og unta modaghan pa ta, no? Kay aron dili lang diri sulod sa lungsod sa Bantayan makalibot-libot ang atong bulad kun dili mo abot pa sa laing parte sa Pilipinas. Okay, so karong gabi ako ning gibitay-bitay ang ubang bulad diri kay medyo basa pa sila. Diri sa payag nako gibitay kay naay hangin-hangin diri ug maugaran ni sila. Og didto na lang ta sa boarding house sa akong siswang magputos ani. Alas 6 sa buntag pangga ni biyahe nako palungsod sa Bantayan kay ang dagat maoy atong giagad kay kung mga alas 10 na ta mo biyahe aw hunas kaayo mao ni nakalisod basta sa isla ta magpuyo kay dili ta makabasta-basta pagbiyahe sa mainland. Nagsugod nako og putos-putos diha mga 12 ni ka plastic ako rang gibahin-bahin kay good for 1 meal ra ang atong ipanghatag or sobra pa sa usa ka meal kay basta bulad ang sudan it is a rice tiff. Labi nagsakto sa luto niya imong parisan og sawsawan nga sinamak or pinakurat. For sure ubos jud ang bahaw. Kaning bulad pangga basta dili lang parat na ay daghan nga putahe ang maluto ani. Pwede kayo ning prituhon, isugba, imong gulayan like kamunggay or sari-sari nga mga gulay. Napamagay ko nakita nga nagluto ani nga iyang gi-escabeche or sweet and sour nga wala pa nato matry pero sigurado jud nga lamian. Anyways, priceless ang kalipay nga akong gibati karon pangga kay kinsa may mag-expect nga within 6 months maka 60k followers ta sa Facebook. Maong thank you jud kaayo. Hinaot pa unta nga dili mo kapuyon og suporta nako kay kung wala mo wala ta kaabot ani nga milestone karon. Okay, so mao ni itsura sa atong naputos-putos nga bulad. Ako ra ning gi-assorted na ay danggit, gonggong og mga latab aron matilawan sa makadawat ani ang lain-lain nga klase sa isda nga atong gibulad. Og mao ni tanan ang atong naputos 12 ka plastic nya ang atong una nga natagaan kaning akong classmate nga grabe todo support kay ni siya sa akong pag-vlog. Shout out kay Martino Villadolid from Tikad, Bantayan, Cebu. Og shoutout sa mga tanang taga-Tikad nga atong solid supporters. Mga alauna sa kaudtuhon pangga nagsakay mig sidecar ni Malin padung sa grocery store niya. Syempre nagdala pud ko og bulad kay tagaan jud nako ang sikad driver. Nya pagkadawat ani ni kuya sa bulad daw lipay kay siya kay favorite daw niya nga isudan ang bulad sa kanon. Malipay kayo kung makakita sa ilang mga reaction pangga kay it's very priceless. Nagbayad pud mig pamasahe na dili kay ang bulad mao among gipamasahe. Nya ang mga nahibiling nga bulad pangga pagkagabi nako gipanghatag kay mas ganahan ko manghatag sa gabi kay dili siya halata nga nang hatag ka kanang murag pa secret ra gud nga imo silang giduhuyan. Unya about naman sa pag video pangga lihok kayo nga akong videographer kay mauwaw mi nga mag video og manghatag kay naanad man gud mi nga walay video kong manghatag. And aside from that wala ta nakapangayo og approval nila nga i-post ang ilang mga naong. Basta kay katong tanan nga akong magiputos-putos walay nahibilin ato tong gipanghatag tanan kasagaran tricycle driver ang atong natagaan. I don't know why pero gaan nga akong kasing-kasing nga muhatag sa mga tricycle driver. Siguro tungod kay na-appreciate nako ang ilang kakapoy sa ilang trabaho og ang ilang kakugi sama ani ni tatay nga nagrelax siya diha gamay before siya mouli sa ilang balay kay gikapoy daw siya sa tibok adlaw nga pagsikad. So mao to pangga unta humano ni ninyo og tan-aw nga video and please ko subscribe, like, comment and share this video. So ani nga time pangga duha na lang kaputos ang akong dala. Unya among naagian ni si tatay nga nanguha og cartoon. Mag alas 8 na sa kagabihion ani pero si tatay naara gihapon diri sa gawas nang inabuhi. Maong saludo kay ko sa kakugihan ni tatay og deserve jud niya ang atong bulad. So amo ni siyang gipangutana kung ganahan ba siya og bulad og ni-oo man si tatay maong atong gihatag niya mapasalamaton kay siya og smiling kaayo. So nagchika-chika ra mi kadali diha ni tatay niya nagdisinsya na mi nga manglakaw kay naapatay tagaan og bulad. Diri daw mi magkita ni ma'am sa plaza sa Bantayan Plaza og naa may liga diri maong nagtan-aw sa takadali while waiting kay lapit ra man daw ang ilaha diri sa plaza. Mga 10 minutes siguro takapin nga nagpaabot diri og naabot man dayon si ma'am kauban ng iyang duha ka buok anak nga mapasalamaton pod sa atong bulad. So pagkahuman ana na ni hapon na dayon ta sa Bantayan kay feel na ko nga karon jud ang perfect nga adlaw aron ikaon sa perfect nga kan-anan diri
diri sa lungsod sa Bantayan, ang Kanto Cravings. At 7:30 in the evening, makita ninyo nga daghan kay silang customer ug dili ni katingad-an pangga. Kay asa man ka makakitag kan-anan karon nga very budget friendly, wala gitipid sa mga sahog ang imong order. Ug kung taste test maoy atong hisgutan, aw pak na pak ang panlasa. Sobra pa sa 5-star ang atong mahatag ani. Imagine pangga, nothing above 100 pesos. Like makaingon jud ka nga, di ba ka sila maalkansi ani? Kaysa rice plus egg pa lang, then ang mga karne ay basta makaingon jud ko nga this is very recommended nga kan-anan. Plus pa jud sa ilang mga crew nga very approachable, very accommodating, mga butan, mga smiling kayo, mga gwapo pa jud. O saan ka pa pangga? Unsa pa may gipangita nimo? Don't tell me dili gihapon ka maka-afford. Naa sila'y lugaw, barato ra kaayo. 69 pesos ra, order kag isa, for sure makatug-ab jud ka. Ang location ani pangga is lapit ra kayo sa Bantayan Plaza. Kahilera ni sa Goldilocks, diretso ra jud ang imong lakaw, makita na day nimo ang ilang kan-anan kay kilid ra sa kalsada. Okay, so nakalingkod na ang mga haggard nga Disney princess, amo jud giandam ang among tiyan ani, because for us mas ma-enjoy namo ang foodie basta gutom kaayo ang tummy. Duha ra mi kabuk pangga pero ang among order pang kargador, charot. Nag-order mi og duha ka lugaw plus aning lemon chicken nga spicy og ang pork sisig. Sizzling sisig is 89 pesos. Just look at the serving size. Grabe, sulit na sulit. So unsa pa may atong gipaabot, maghab-hab na ta oy. Actually ganiha pa ko nagsigig hab-hab pangga, nanunga naman gani ning akong lugaw. I almost forgot to film tungod sa kalami aning lugaw. Pero ang akong pinaka favorite jud is ang lemon chicken. Grabe, lami jud siya kaayo. For sure balik na punta diri next Sunday pohon. And I want to say thank you Kanto Cravings for a free dinner. Grabe, busog kaayo mi, labi na niya akong kuyog nga seryoso kaayo nga nag-enjoy sa iyang pork sisig. Nahuman na niya kulata ang iyang lugaw, maong nibalhin na pod siya sa sizzling plate. So ang plano nga mag-diet aw ugma na lang, na pay daghang ugma para mag-diet, diba? And once again, thank you so much Kanto Cravings sa libre nga dinner. I-follow ang ilang Facebook page pangga, pwede kay mo didto mag-order. Thank you, bye!